Rafiki yangu ni kusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo na kutakia amani na heri ya mwaka mpya tunapokaribia kuanza mwaka mpya huu. Na kutakia heri ya mwaka mpya mahali ulipo. Ni kukaribisha kwenye somo la leo la 19, mahali ambapo tunajifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato wanaamini nini? Mafundisho ya Biblia wanayaelewa namna gani na wanayafundisha namna gani? Leo ni kukaribisha kwenye ile somo ya 19. Na kwenye somo la leo linakuwa na kitu kinachosema la loi de Dieu. La loi de Dieu ama sheria ya Mungu. Na kwenye somo hili tutajifunza la nature ni kusema asili ya sheria hiyo ya Mungu. Tutajifunza pia particularité de la loi morale de Dieu. Utofauti, kinachofanya hiyo iwe tofauti na zingine sheria ni nini? Jambo lingine tutalisoma leo, le rôle de la loi morale de Dieu. Kazi ya sheria ya Mungu katika maisha yetu, na tutaendelea kuendea kwenye la pérennité de la loi morale de Dieu, au milele wa amri hii ya Mungu, na tutazungumzia pia la relation entre la loi morale et la grâce, uhusiano na kwa kati ya sheria ya amri 10 na neema. Basi nikukaribishe kwenye somo la leo, lakini kabla hanijakukaribisha, hatujaanza somo la leo, ni kusomee kwanza jinsi inavyonukuliwa kwenye 27 verite fondamentale ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hapa ninakuwa na toleo la Kifaransa. Maneno inakuja ikisema nini? Maneno hapa inaandikwa hivi. Utanifuata kwenye usomi kwa sababu pameandikwa maneno haya. Les grands principes de la loi de Dieu sont contenus dans les 10 commandements et manifestés dans la vie de Christ. Ils expriment l'amour, la volonté et les desseins de Dieu concernant la conduite et les relations humaines et sont impératifs pour tous les hommes de tous les temps. Ces préceptes constituent les impératifs pour tous les hommes de tous les temps. Ces préceptes constituent les fondements de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple et la norme de son jugement. Agissant par le Saint-Esprit, la loi démasque le péché et fait éprouver le besoin d'un sauveur. Et le salut procède entièrement de la grâce et non des œuvres, mais ses fruits se traduisent par l'obéissance aux commandements de Dieu. Celle-ci favorise le développement d'une personnalité chrétienne et produit un sentiment de bien-être. C'est une manifestation de notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ et notre intérêt pour nos semblables. L'obéissance qui vient de la foi révèle la puissance du Christ qui transforme le vie et renforce ainsi les témoignages du chrétien. Ni hivyo ndivyo inazungumzia. Lakini katika Biblia neno sheria ama la loi inaweza kuzungumziwa, inaweza kuwakilisha les lois civiles ambazo zilikuwa za kuhusu taifa, et les lois sanitaires ambazo zilikuwa zikihusu afya, les lois cérémonielles ambazo zilikuwa zikihusika na mambo ya huduma ya dini, okay? Et les décalogues ou les 10 commandements de Dieu. Lakini kwenye somo la leo tunazungumzia sana le 10 commandements de Dieu. Ni kusema la loi ici ama sheria hapa ama the law here ina represent sheria ama amri 10 za Mungu. Tuzungumzie kwanza asili ama la nature de la loi de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de la loi morale et des 10 commandements de Dieu? Jambo la kwanza ambalo ujue ni kwamba hizo amri 10, le commandement de Dieu reflète le caractère de Dieu. Zinaonyesha tabia ya Mungu kwa sababu ziko takatifu. Les 10 commandements sont saints, justes, bons, droits, purs et vrais comme Dieu lui-même. Kulingana na Warumi 7:12 na Zaburi 19:8 hadi 9. Jambo la pili ambalo lazima ujue, les commandements de Dieu sont de nature morale. Donc ils montrent la ligne de conduite que l'homme doit suivre de sorte que asifanye tena zambi. Zinamufunza mwanadamu kitu cha kufanya ili asifanye tena zambi. Jambo lingine tunapozungumzia nature ya hiyo loi, l'observation des 10 commandements de Dieu est une manifestation de l'amour de Dieu. Zinaonyesha upendo wa Mungu. Hizo amri zinaonyesha upendo wa Mungu. Hizo amri 10, les commandements de Dieu sont spirituels. Ni za kiroho, Warumi 7:14. Iko za kiroho na zinaonyesha upendo wa Mungu.
Tuende mahali pengine tuzungumzie jambo la pili, la particularité de la loi morale de Dieu. Kwa nini amri 10 les 10 commandements zinakuwa tofauti na sheria zingine ambazo tumeita les lois cérémonielles, les lois civiles, donc kwa nini inakuwa tofauti na hizo? La particularité de la loi morale de Dieu, kinachofanya hiyo amri 10 iwe tofauti na zile amri zingine ni nini? Jambo la kwanza, hizo amri 10 ziliandikwa kwa mkono wa Mungu mwenyewe, Kutoka 31:18. Hiki kinafanya iwe tofauti na zingine. Jambo la pili, le 10 commandements étaient conservés dans l'arche de l'alliance, dans les lieux très saints du sanctuaire. Hizo amri 10 ambazo ziliandikwa kwa mkono wa Mungu zilikuwa zikiwekwa pia katika sanduku la agano, mahali patakatifu mno, na hiyo inaifanya iwe tofauti na zile zingine zozote. Jambo lingine, zilikuwa zikiandikwa kwenye mawe, kusema kwamba hizo haziwezi kufutika. Okay? Jambo la kufata, hizo les 10 commandements sont le seul parole que Dieu ait adressé oralement et de manière audible à tout le peuple. Hizo alipozitoa aliita watu wote wazisikilize kwa sauti yao wenyewe. Zingine alikuwa akiziambia Musa na Musa ndio anaenda waelezea wengine, lakini hapo aliwaita wote. Wakati walipozipewa kulikuwa tetemeko hivi, walianza kujitakasa. Ilikuwa ni kitu kizuri sana kia kuonyesha kwamba zinakuwa tofauti na zile amri zingine. Unaweza kujiuliza, sheria zingine ni zipi ambazo hazikuandikwa na Mungu mwenyewe? Tofauti kinyume na amri 10 za Mungu, kuna zingine sheria ambazo tunaita les lois civiles, les lois cérémonielles, les lois sanitaires. Zile hazikuandikwa na mkono wa Mungu. Mungu alikuwa anaambia Musa na Musa anaandika anawaambia wengine. Zinakuwa tofauti na zile amri 10 za Mungu. Kazi ya amri 10 katika maisha ya mwanadamu ni nini? Le rôle de la loi morale de Dieu. Kazi ama umuhimu, kazi ya sheria ya Mungu ni nini? Amri 10 zina kazi gani katika maisha ya mtu? Jambo la kwanza, la loi démasque le péché. Hiyo amri za Mungu zinaonyesha dhambi. Warumi 7:7, Yohane ya kwanza 3:4. Hiyo ni jambo la kwanza, zinaonyesha dhambi. Jambo la pili, la loi de Dieu est utilisée comme norme du jugement. Zinawekwa pale kwa sababu mtu atahukumiwa kulingana na hizo. Ukiasi watasema uliasi hii sheria, na kwa hivyo ni lazima upate malipizi kama na hiyo. Inatumika kama norme du jugement. Kwenye Yakobo 2:10 hadi 12 nasema mtu anaweza shika amri zote ukazikwa kwa moja, utakuwa umeshindwa zote. Hata Mhubiri 12:13 hadi 14 nasema msikie mwisho ama hatima ya maneno ya mhubiri, mcheni Mungu na kumtii, kwa sababu maneno yote yatawekwa hukumuni. Ni lazima tushike amri za Mungu kwa sababu hiyo ndiyo norme ya jugement. Jambo lingine, le commandement de Dieu constitue les clauses de l'alliance de Dieu avec son peuple. Inafanya agano kati ya Mungu na taifa lake. Ukisoma kwenye kile kitabu ni kia Kumbukumbu la Torati 9:9. Jambo lingine, les 10 commandements révèlent la volonté de Dieu à l'homme. Inatuonyesha mapenzi ya Mungu. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa maneno mengine, Mungu anataka usiwe na miungu mingine. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu, wewe kutokuwa na miungu mingine. Anasema heshimu siku ya Sabato, bariki, takasa, usifanye kazi. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Heshimu wazazi. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usitaje jina la Mungu wako bure. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Heshimu baba yako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie jirani yako uongo, na usitamani chochote kisichokuwa chako. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu jinsi inavyoelezwa katika amri hii. Et l'observance, donc soit l'observation de la loi morale par la force du Saint-Esprit procure la vraie liberté. Unaposhika amri hizo 10 kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, inakufanya wewe uwe huru, hauwi tena mtumwa. Biblia imesema kwamba anaifanya dhambi anakuwa mtumwa wa dhambi, lakini wewe unaposhika amri 10 za Mungu, unapoongozwa na Roho Mtakatifu, inakufanya wewe uwe huru mahali pote ulipo. Et les 10 commandements de Dieu
refrène le mal. Hein? Si on les méprise, il y aura de multiplication des actes de violence. Hiyo dhambi inazuia ubaya kuwa mwingi, kwa sababu hiyo amri singelikuwepo, watu wangaliuana vibaya, watu wangalizini vibaya, lakini hiyo amri zinafanya ubaya pia usiwe mwingi. La pérennité de la loi morale de Dieu, jambo la 4, umilele wa sheria ya Mungu. Je, hiyo amri 10 ya Mungu ni ya wana wa Israeli tu? Haiko mpaka kwetu, haituhusu. Unaposoma kwenye Biblia Mwanzo 26:5 na Kutoka 18:16 na Ufunuo 14:12 hata Ufunuo 11:19 zitatuonyesha kwamba amri za Mungu ni za milele. Amri za Mungu zilizotolewa wana wa Israeli zinafanya kazi kwako na kwangu pia. Hizo amri lazima tuendelee kuzitii kwa utukufu wa Mungu. Kuna uhusiano gani kati ya amri za Mungu na neema? Je, tunazishika amri za Mungu ili tuokolewe? No, tunashika amri 10 za Mungu kwa sababu tayari tumeokolewa. Hivi kushika amri 10 za Mungu ni matunda ya mtu ambaye ameokolewa. Kwa sababu nimeokolewa, sitakuwa na miungu mingine ila mimi. Kwa sababu nimeokolewa, sitazini. Kwa sababu nimeokolewa, sitaiba. Sitatafuta kutoiba ili niokolewe, ni kwa sababu tayari nimeokolewa. Waefeso 2:8, mumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu mema, mtu awaye yote asije akajisifu, kwa sababu tumekombolewa kwa neema. Hata Warumi 3:12, hakuna mtu ambaye matendo yake litamfanya awe haki. Tito 3:5, Mungu alitukomboa kwa neema. Yohane 8:1 hadi 11. Je, kifo cha Yesu kimemaliza amri 10 za Mungu? No, kifo cha Yesu hakijamaliza amri 10 za Mungu. Daniel 9:27, Wakolosai 2:16. Kifo cha Yesu hakijamaliza amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu ni za milele, mpaka sasa zingaliki na kazi. Je, mpendwa, ni kusudi lako kumpokea Yesu leo, ukisema Yesu, kwa sababu umenikomboa, nipatie neema niweze kushika amri 10 zako. Ikiwa utakubali na kualika kwenye ombi. Asante Yesu Kristo, tumejifunza kwamba amri zako zinaonyesha upendo wako kwetu, na ni lazima tuzishike kwa sababu tunakupenda. Wewe ulitupenda na sisi tunakupenda. Asante kwa sababu umetukomboa, na wokovu ambao umetukomboa kwa neema itusukume hiyo neema kutii amri zako. Tusivunje tena sheria yako, pamoja na mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Yesu Kristo, amina.